तो पिलाମାନେ नमस्कार ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆସେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସେ ବୃତ୍ତି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇଟା ଆସିସାରିଛି ତାରିଖ ଏଇ ବର୍ଷର 2024 ମାନେ 2024-27 ମସିହା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି କି ଏଥର ଆଉ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହିବି ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି ତ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେନି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିସାରିଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ দেখ যোগ্য অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি অন্য পছুয়া বর্গ সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ ছাত্রছাত্রী 2024-27 নূতন পাঠ্যক্রম নিমন্তে পঞ্জীকরণ এবং নবীকরণ ওড়িশা রাজ্য ছাত্রবৃত্তি পোর্টাল ওড়িশা স্টেট স্কলারশিপ পোর্টাল আহ্বান করা যাচ্ছে সমস্ত যোগ্য ছাত্রଙ୍କୁ অনুরোধ যে ସେମାନେ URL को যাই মাଟ୍ରିକ ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ SC ST ଓବିସିର ଯେତେ ଓବିସି ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମାନେ କମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ দেখুন http www.scholarship.odisha.gov.in এই সাইটକୁ যাই ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି କରିଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ପଛରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଏଇଟାର ଯୋଗ୍ୟତା କାଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛେ ଦେଖ আবেদনকারী যোগ্য অনুসূচিত জনজাতি বা অনুসূচিত জনজাতি অনুসূচিত জাতি অন্যান্য পছুয়া বর্গ সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ ছাত্রছাত্রী হইଥିବା সহ পরিবারের সমস্ত উৎসରୁ বার্ষিক আয় 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ। ମାନେ SC ST OBC ହଉ କି ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ ସେ କାଟେଗୋରୀରେ ତ ହେଇଥିବା କଥା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଆୟ ମିଶିକରି ମାନେ ତୁମର ବାପା ହଉ ମା ହଉ ଯେତେ ବି ତୁମର ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର, ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଟୋଟାଲ୍ ଆୟ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ଇୟର୍ଲି ଇନକମ୍ 2.5 ଲାଖରୁ ମାନେ 2,50,000 ଅଧିକା नहीं ହେଇଥିବାର କଥା। ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲାଗି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତହସିଲଦାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା କଥା। ଦେଖ ଆମର ଯେନ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ମାନେ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା एडिशनल तहसीलदार कि ताठू उपर अधिकारी मैंने सब कलेक्टर जी भी कर कथा मैंने कास्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करथिबा कथा। आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर आवेदनकारी क्षेत्र में जाति संबंधी घोषणापत्र सेल्फ डिक्लेरेशन ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टाल अपलोड करवा आवश्यक। आर्थिक क्षेत्र अनग्रसर मैंने जेन आर्थिक क्षेत्र अनग्रसर मैंने कम टଙ୍କା आवेदन कमाउछन गरीब लोग जेन मैंने आवेदनकारी क्षेत्र में जाति संबंधी घोषणापत्र और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करबे एठाने हला। तापर मैट्रिक परीक्षार्थी छात्रवृत्ति देखंतु आमर रहा मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति मैंने पोस्ट मैट्रिक जेन अच्छी मैट्रिक पर जेन +2 +3 लगी छात्रवृत्ति आवेदन करवा अन्य पछुआ वर्ग बा ओबीसी जेनटा सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग आर्थिक क्षेत्र अनग्रसर वर्ग छात्र मान योग्यतामूलक परवर्ती वर्षर परीक्षा मान अति कम 50% नंबर रखी उत्तीर्ण होता है। देखो 10th क्लास तक तो सब स्कॉलरशिप पाइबे, बाकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जेनटा मैट्रिक पर जेन +2 +3 से स्कॉलरशिप अप्लाई करवा लगी तांकर मिनिमम परसेंटेज 50% निहाती रखि दिबा कथा। 50% रखि दिले जागो माने आपण माने अप्लाई करबे माने एटा ओबीसी अन्य पछुआ वर्ग सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग आर्थिक अनग्रसर वर्ग तो एम क्राइटेरिया अच्छी 50% मैंने 50% रखी जाए आप मैंने स्कॉलरशिप लगे एलिजिबल हे। देखो सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिन आम देखा जाऊँ देख ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समय सारणी। तो देख से गोटे क्राइटेरिया लिखाई है कि तारीख भितर जब आप ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे मैंने ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपने आउ करेंगे ना। दरखास्त आवेदन निमंते पोर्टाल खोलवा तारीख देख किन तारीख आपको जेन साइट कही ऑफिशियल साइट www.odisha.scholarship.gov.in से सैट्रे 29/7/2024 माने जुलाई मासर 29 तारीख मैंने आज स्टार्ट हो 29/7/2024 स्टार्ट हो ऑनलाइन डेटा। तार ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख मैंने 29/9/2024 मैंने सेप्टेम्बर मासर 29 मैंने 2 मास टाइम दूसरी देख मैंने जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मैंने 2 मास पाखापाखि टाइम दूसरी से मास भर आप कास्ट सर्टिफिकेट कहार नहीं कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं मैंने आपने एप्लाई कर दूँ 5-6 दिन भर पलि आसूचे। तो आपने निहाती एलिजिबल हे। देखो पैसा मैंने गरीब छात्र मान पैसा निहाती दरकार। तो आपने जो गवर्नमेंट को सुविधा दूसरी तो गवर्नमेंट सुविधा क्या नहीं से लगी आपने 29/9/2024 आगु निहाती रेजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन करेंगे ना तार डेट एक्सटेंड नहीं हो। तो तारपरे आप एलिजिबल नहीं हन तारपरे पैसा नहीं पाइपार। अनुष्ठान द्वारा आवेदन जांच शेष तारीख मैंने जिन अनुष्ठान आप स्कूल कॉलेज जेन पढ़ुवे से जांच मैंने जांच करेंगे ना ठीक एलिजिबल से 9/10/2024 मैंने 9/10/2024 तारीख तक लास्ट डेट था मैंने जांच करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तरीय संस्था कर्तृपक्ष द्वारा अनुमोदन शेष तारीख तार जिला मतलब तुम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल सहचार कर्तृपक्ष द्वारा जेन रही तार लास्ट डेट हूँ 9/11/2024 ये तारीख मध्य सब जिन हाँ। तो आपने निहाती निजर काम निजे कर काम करें 29/9/2024 आप आवेदन कर दूँ स्कूल आउ से ब्लॉक लेवल से काम करें निजर काम निजे कर से करी है। नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट देख ये कहते डायरेक्ट लिखाई देख ये तो आपने एलिजिबल नहीं पार
तो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧାର ସହଯୋଗୀ ବିବରଣୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ সময়ସୂଚୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ଯେନ୍ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ সময়ସୂଚୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ ହେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କି ଯେତେ ଯେତେ ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସେତେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନ ବାକି ଅନଲାଇନ୍ କରିନ ନେହେଲେ ସେଟା ଦେଖ ସାଧାରଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣ ମାନେ ସେଟା ଆରୁ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି କରିନି ପାରିଲେ ବୋଲେ ସେଟା ଆରୁ କେବେ ହେଇ ନି ପାରନ ସେଟା ଡେଟ୍ କେବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଲେ ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେତେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଏତେ ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଯାଏ। ଏବେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛି ସରକାର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ରି କରିଦେଲାନ। ଏବେ ତ ଆଡମିସନ୍ ଫି ବି ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କରି ନିହାତି ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କରିନ। ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ଏଥି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।